अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक दोस्त मेरे जो टैक्सी चला रहे हैं, पाकिस्तान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आए थे, यहाँ के टैक्सी चला रहे हैं। पूछते हैं क्या मुश्किल पेश आई जो टैक्सी चलाना पड़ी। वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। भाई का नाम क्या है सर? मेरा नाम सर मोहम्मद नासिर है। नासिर भाई, आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? सर मैं बेसिकली तो पंजाब से हूँ, ज़िला रहीमियार ख़ान और ख़ानपुर से। वैसे मतलब कि शुरू से रिहाइश, पैदाइश, एजुकेशन वगैरह सब कराची में है। कराची में? जी जी जी। अभी इस टाइम आप कराची में रहते हैं या रहीमियार? सर इस टाइम तो कराची में है फ़िलहाल। अच्छा, तो कब से सऊदीया में? सर मुझे हुआ है तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 साल हो गया। 1 साल से सऊदीया में? जी जी। शुरू से टैक्सी ही चला रहे हैं? सर बेसिकली मैं हूँ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ आया था आज़ाद वीज़े पे, तो बस थोड़े से हालात होते हैं, कि इंटरव्यू वगैरह भी दिए हैं मैंने, तो बोलते हैं मुश्किल के बाद आसानी है। जी जी। तो मैंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं महसूस की कि कोई बंदा इंजीनियर है और हमने इतनी मेहनत की है, डिग्री ली है, तो यहाँ आके हम टैक्सी चलाएं। इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हम रोज़ी कमा रहे हैं बच्चों की, और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, शुरू में स्ट्रगल तो होती है जी। अल्लाह पाक देखें हर शख्स को, स्ट्रगल करने वाले को सिला ज़रूर देते हैं। अल्लाह पाक मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ किसी चीज़ का पता नहीं था। मेरे कज़न्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है, शुरू में समझाया है सब रास्ते वगैरह ये वो। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं मेहनत की है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है सेटिंग हो गई है। इंटरव्यू वगैरह भी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, इंशाल्लाह जॉब भी हो जाएगी। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे इंटरव्यू भी दिए हैं, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह। जी, ये इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। स्ट्रगल में टाइम तो लगता है इंशाल्लाह कामयाब होने में। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। बस क्या करें सर, काम कोई भी हो, काम छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है और अल्लाह पाक उसका सिला ज़रूर देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब यहाँ मक्का में आया, मैं साथ साथ मैंने अप्लाई भी किए हैं, जॉब अप्लाई किए हैं, और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह भी दिए हैं। तो उसके बाद फिर फ्री रहने से अच्छा है, मैंने कहा कुछ काम कर लिया जाए। तो ये कैमरी गाड़ी है और टैक्सी है, उजरा है, ये मैंने चलाई है। मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 80% मुझे यहाँ रास्तों का भी पता चल गया है और यहाँ की रूटीन का भी पता चल गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में मुश्किलात आती हैं, मुझे भी आई हैं। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कि वक्त गुजरता गया है और मुझे माशाल्लाह यहाँ का सब पता चलता गया है, तो अल्लाह का शुक्र है। अब हेजिटेशंस थी शुरू में, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई हेजिटेशन नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मालूमात देंगे टैक्सी के बारे में? हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि यहाँ सऊदीया में क्या निज़ाम है, अब ख़ास तौर मक्के का निज़ाम क्या है सऊदीया का? सर मक्का पाक में तो मसला ये है कि मेहनत करने वाला बंदा हो। टैक्सी वाला काम भी ठीक है, अच्छा काम है, कोई वो नहीं है। कि अगर बंदा गाड़ी लेना चाहे, यहाँ रेंट पे मिलती है गाड़ी, अपनी भी मिल जाती है। वैसे कि रेंट पे ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसका तकरीबन ऑलमोस्ट होता है रेंट 5,500 से 6,000 रियाल महीने का। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि 6,000 रियाल हम किराया भी निकालते हैं, अपना खाना पीना भी निकाल रहे हैं, और कि रिहाइश का जो अपना खर्चा है वो भी निकाल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सही बच भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी हो जाता है। तो आप कमा कितना लेते हैं महीने में? सर नॉर्मल हालात में तो ये है कि अगर आप 12 घंटे गाड़ी चलाएं, 10 घंटे चलाएं मिनिमम, तो उसमें ये है कि आप ऑलमोस्ट यानी कि 250 से 300 का, आम नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, उसमें आप काम कर लेंगे। तो जिसमें आपका तकरीबन 150 रियाल गाड़ी का रेंट है, और पेट्रोल निकाल के तकरीबन 120-130 रियाल, 150 रियाल आम नॉर्मल डेज में बंदा कमा लेता है। यानी कि मंथली लगाएं तो हिसाब से 4,000, 3,500, 4,000 तकरीबन, और नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा काम है टैक्सी का? सर बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ देखें, काम कोई भी हो, काम कोई भी बुरा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, अल्लाह पाक उसका सिला देता है। मैंने भी की है। मैं अपने आप को बोलूँ कि यार मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये गाड़ी क्यों चला रहा हूँ, टैक्सी क्यों चला रहा हूँ,
تو اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. مجھے مطلب کوئی کسی سے کچھ نہیں ہے. الحمدللہ میں نے محنت کی ہے, اللہ پاک نے صلہ دی ہے. تو سمجھ لیں کہ یہ ہے کہ دوسروں کی نوکری کرنے سے اچھا ہے کہ مطلب یہ اپنا کام ہے. جب دل کرے بندہ جائے, جب دل کرے نہ جائے. بندے کی طبیعت خراب ہوتی ہے, بندہ چھٹی کر لیتا ہے, کوئی مطلب وہ نہیں ہے. ٹیکسی چلانے کے لیے کون سا مہینہ یا کون سا ویزا لینا چاہیے؟ سر ٹیکسی کے لیے تو اجرا ہونا چاہیے مہینہ, اور جو مطلب پروفیشن کہتے ہیں اس کو اجرا کا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد لائسنس جو ہوتا ہے وہ بھی اجرا ہوتا ہے, اقامہ بھی اجرا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی پاکستان سے پروفیشنل ویزے پہ آنا چاہیے؟ جی بالکل. سائق خاص یا عام المنزلی میں نہیں آنا چاہیے؟ نہیں, وہاں سے جو اس کا پروفیشن ہونا چاہیے وہ اجرا کا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ کسی اور ویزے پہ آئیں گے تو پھر آپ کو اپنا پروفیشن چینج کروانا پڑے گا. مطلب کہ اگر آپ کا عامل بننا ہے یا کوئی بھی مطلب کہ سائق خاص ہے تو اس کو آپ نے ٹرانسفر کروانا ہے تو اس کی فیس الگ ہوتی ہے, پھر اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے بندہ شروع سے ہی مطلب کہ اجرا خاص کا ویزا ہی لے لے. ناصر بھائی, آپ کو سعودیہ کیسا لگا؟ اور خاص طور مکہ میں رہ رہے ہیں, ماشاءاللہ پاک ایریا ہے, تو کیا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ سر یہ تو ماشاءاللہ سے سبحان اللہ, یہاں تو خوش قسمت خوش نصیب بندے آتے ہیں جن کا نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ہے کہ اتنا الحمدللہ کرم کیا ہے ہم پہ کہ ہم روزی بھی کر رہے ہیں اس کے شہر میں. تو ہم سے زیادہ خوش قسمت خوش نصیب بندہ کون ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ یہاں آئیں, لوگ آئیں, محنت کریں, یہاں کام کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں یہ وہ, بس یہ ہے کہ کسی کے فراڈ سے بالکل بچیں. کوئی بندہ ہو بالکل وہ جہاں تسلی ہو آپ وہاں ویزا لیں اور وہاں یہاں آئیں, سکون سے اپنی روزی کریں, بچوں کی روزی کمائیں. کوئی مشکل نہیں ہے. پردیس ضرور ہے لیکن بات یہ ہے کہ جہاں روزی ہوتی ہے اور جہاں کام ہوتا ہے تو پھر وہ مطلب سمجھو پردیس نہیں ہے. باقی الحمدللہ میں نے 5 عمرے کیے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. 1 سال ہو گیا مجھے تقریباً. تو یہ ہے کہ یہاں سکون ہے بس. اور مطلب اس کے علاوہ کوئی اور سوال آپ کا؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو ہمارے ینگ لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں ادھر آ کے, تو آپ کے لیے کوئی آپ اتنا ماشاءاللہ انجینئر ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی یا کوئی دکھ یا افسوس تو نہیں ہوا کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں؟ یہ تو ان پڑھ بندہ بھی کر سکتا ہے. نہیں سر, مجھے اس چیز کا بالکل بھی دکھ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. دیکھیں اللہ پاک نے کرم کیا ہے الحمدللہ کہ میں فارغ نہیں بیٹھا ہوا, میں کام کر رہا ہوں. تو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں بیچارے یہاں 10 مہینے 1 سال ہو جاتا ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں, بیچاروں کو کوئی کام نہیں لگتا. تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے, شکر الحمدللہ. دیکھیں بولتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے, ٹھیک ہے, دیر ضرور ہے اللہ کے گھر میں لیکن یہ ہے کہ اندھیر نہیں ہے. تو انشاءاللہ ضرور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مطلب آنے والے دن بہتر ہوں گے انشاءاللہ. جی. آپ نے عمرہ بھی کیا ہوں گے پھر تو؟ جی سر الحمدللہ 5 عمرے کیے ہیں میں نے. حج کا موقع ملا؟ سر حج کا موقع انشاءاللہ ابھی ارادہ ہے کہ نیکسٹ ایئر, ابھی مطلب کہ ابھی جو مطلب حج آئے گا انشاءاللہ پوری امید بھی ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے حج کرنے کی. ماشاءاللہ آپ تو ابھی نئے ہیں, تو آپ کو سعودیہ کیسا لگا؟ یہ آ کے کبھی افسوس تو نہیں ہوا کہ میں غلط جگہ پہ پھنس گیا ہوں؟ نہیں سر الحمدللہ, اللہ تک بالکل اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ. بہترین ہے, زبردست. یہاں کا ماحول, یہاں کے مطلب ہر چیز زبردست ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نئے لوگوں کو آنا چاہیے کہ یورپ جانا چاہیے؟ سعودیہ آنا چاہیے کہ یورپ آنا چاہیے؟ ہر بندے کی مطلب اپنی چوائس ہوتی ہے اور ہر بندے کا اپنے. تو یورپ بھی جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں سعودی عرب آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے, یہ عرب ملک ہے. اور اس کے علاوہ یہاں الحمدللہ یہ ہے کہ مکہ پاک, مدینہ پاک, سبحان اللہ, بندہ زیارتیں بھی کرتا رہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یہاں صحیح ہے. بہت شکریہ ناصر بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ٹھیک سر, تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. تھینک یو.